Kitaan nyo ati kakabsat ni. Mayat nga tatoy kakabsat. Gradan nyo man kakabsat. No mayat ti pinakaaramid na dahito nga recipe kakabsat. No mabuya dahito kakabsat. No magustuhan nyo kakabsat. Please like and share. Yun no. Nga ati nga luluton na. Basta buyaan tayo lutan kakabsat. Tama di mo ati luluton na kasla naganat to yun. Imprito nga ginadgad nga tokwa. Tokwa, nagprito di tokwa tapos nya data nga naramidan na pang dessert nga ta. Ay kasla kwa ice nga dati saguna. Tapos budo na naggisa ti sibuyas, bawang. Pau, gimasan sana tadan. Laya, tapos magic sarap. Yan, may ti pinaka pinunan. Grabe siguro ti recipe nga sinigang. Sinigang. Oh, mayata nga tangay. Mayata, yung pinakaluto na. Naimas sa dati Kita nyo mga kabsat, i-comment nyo man no mayat ato'y ay kare-kare. Siguro tiluton na. Nagpitpit ti mani. Oh, sana yung blender. Uy, mabalay nga kare-kare siguro ato'y. Tiluton na. Kare-kare ti scientist nga kare-kare. Oh, nag-ride man na yata aramidan na ngayon manan. Nikan na ti yata aramidan na. Ay, madik amaw. Mantika tapos harina, nikan na ti food coloring saanan to in stem. Tapos balot na di karne ti tumak nga manay. Nyan. Sauce. May dahito nga pulutan. Gimasin George. Saan to naggaramid ti sausawan siguro to. Tumak nga manay. Nyati nga ta. O binilog-bilog na. Tapos iprito na siguro. Ay balot na jay. Slow ko na ten. Tok nineng. Gimasin nay. Naimas ka talaga to. May pinakaramid na kakabsat ni asla donut. Oh, dati karni na di unag. Nga dati nga di unag na. Oh, kita nyo na dati manina. Oh, mayat kakabsat. Ti pinakaaramid na. Oh, mayatan na Saan to nagpaburak ti papaitan. Ay papaitan gaya majay. Tapos nyata nga gimasin. Kasla special togi ajay. May isa. Gimasin George. Pang sosyal.